Donc le transistor dispose de trois broches, à savoir base, collecteur, émetteur. Voilà. Donc ce transistor soit saturé, soit bloqué. Quand est-ce qu'il est saturé? Ça veut dire quoi saturé? Saturé, ça veut dire que le collecteur émetteur se comporte comme un interrupteur fermé, c'est-à-dire C et E ayant le même potentiel. Le transistor est bloqué, ça veut dire que collecteur et émetteur ne sont pas reliés. Il n'y a pas une liaison entre collecteur et émetteur, ça veut dire qu'il se comporte comme un interrupteur ouvert. Voilà. Quand est-ce qu'on aura saturation et blocage? On commence par le blocage, c'est-à-dire lorsqu'il se comporte comme un interrupteur ouvert. Si le courant de base est égal à 0, s'il n'y a pas de courant, manque de courant ici, le collecteur et l'émetteur se comportent comme un interrupteur ouvert. Quant à IB supérieur à 0, on aura une liaison entre C et E, c'est-à-dire il y aura un interrupteur fermé entre ces deux bornes. Et voilà. Ici, c'est pour IB supérieur à 0. Quant à ce cas-ci, c'est lorsque IB est égal à 0. Bon, on a fini par le transistor. Passons maintenant au thyristor. Quand est-ce qu'on dit que le thyristor est bloqué ou bien passant? On ne dit pas saturé pour le thyristor. Soit bloqué passant ou bien bloqué amorcé. Amorcé ou bien passant, ça revient au même. Voilà. Donc le thyristor est passant lorsqu'il couvre deux conditions, à savoir, première condition, il faut que le potentiel au niveau de l'anode est supérieur à celui du cathode, c'est-à-dire VAK est supérieur à 0. Il faut que VAK tout d'abord est supérieur à 0. Deuxièmement, il faut délivrer une impulsion au niveau de la gâchette. Ça veut dire quoi une impulsion? C'est un signal, c'est un courant ayant une valeur d'une durée assez limitée, puis elle retourne à 0. Voici sa courbe. Voilà. Donc, il faut délivrer une impulsion au niveau de la gâchette, sans oublier que le potentiel au niveau de la note est supérieur à celui de la cathode. Voilà, ce sont les conditions à respecter pour amorcer le thyristor. Voilà. Et lorsqu'il y a VAK par exemple est inférieur à 0 ou bien est inférieur à 0, il y aura blocage du thyristor. Ou bien un courant inférieur à 0. Inférieur à 0 ou bien est égal à 0. Un courant est égal à 0, ça va bloquer le thyristor. Voilà. Donc, sans oublier que, par exemple, on aura dans certains montages, on aura des charges qui sont des charges inductives, par exemple, comme des moteurs. Le moteur, ou bien une machine alternative, par exemple, machine synchrone, il peut délivrer un courant, c'est-à-dire il peut fournir un courant dans ce sens. Une fois délivre un courant de ce sens, on doit donc pour ce genre de charges qui sont inductives, on doit mettre des diodes, bien une diode montée en inverse et en parallèle avec antiparallèle avec le transistor. La même chose pour le thyristor. On doit monter
une diode qui s'appelle diode de récupération antiparallèle avec le thyristor. Voilà. Lorsqu'on aura lorsqu'on aura des charges inductives, c'est-à-dire des charges capables de fournir des courants, donc il faut mettre en parallèle avec le thyristor ou bien avec le transistor ce qu'on appelle une diode de récupération. Une diode, elle s'appelle diode de récupération. Donc c'est une diode qui délivre de l'énergie électrique de la charge vers la source. C'est ça l'astuce qu'on doit mettre en... Voilà, concernant l'interrupteur électronique, on a n'importe quel interrupteur, on a juste des cas, que ce soit ouvert, donc interrupteur électronique soit ouvert ou bien fermé. Puisque l'interrupteur électronique, se forme de quoi? Se forme soit d'un transistor. Pardon, exemple, un transistor NPN commandé par le courant IP et en parallèle qui est la diode de récupération, ou bien on a un thyristor toujours la diode de récupération. Voilà. وخصوص كنقولوا que l'interrupteur est ouvert في هذه الحالة ou bien هذه الحالة. Donc l'interrupteur est ouvert في هذه الحالة lorsque T et D sont bloqués. C'est-à-dire عندي هنا le transistor qui est bloqué. يعني ما عطيتوش لا كوموند، ما عطيتوش اي بي عطيتها زيرو. صافي فوالا. او لا ديود حتى هي بلوكي. سي بون فوالا. دونك انايا باش يكون عندي لانتيربتور اوفير اش كندير؟ ما كنعطيش ان كوموند في الترانزستور في لا باز، كان اي بي تيكالا زيرو. ولا ديود ما كدوزش. علاش ما غدوزش؟ راه البوتونسيال باغ اكزومبل ديال الكاثود سوبيريور سولوي ديال الكانود. Le cathode, c'est bon? Donc le transistor, il a bloqué le transistor, ou débloqué. Donc il y a l'interrupteur ouvert. Il est un courant, mais il y a le c'est bon? La même chose بالنسبة le thyristor ما نعطيش هنا l'impulsion ديال الكاشيت. إلا ما عطيتش l'impulsion ديال الكاشيت واخا كاع يكون لانود كبر من الكاثود ما غاديش يدوز. سي بون. Ça veut dire que التيريستور يكون بلوكي وخاص تكون حتى الديود بلوكي. الا كان هذا بلوكي وهذا بلوكي ça veut dire que l'interrupteur est ouvert. صافي. transistor قلنا بلوكي دي بلوكي. لا ميم شوز هنايا تيريستور بلوكي والدي بلوكي. فوالا. نشوفو دابا وقتاش يكون كافيرمي. Fermé, ça veut dire le thyristor est amorcé ou le transistor est saturé. Voilà. Donc comment saturer le transistor et comment amorcer
le thyristor. Voilà. Là, il faut donner le courant IB, un courant IB différent de 0, suffisant pour que le transistor fonctionne en mode saturation. وبالنسبة للترانزستور خاصك عندي لانود كبر من الكاثود ونعطي امبيسيون sur le gâchette. C'est bon? Voilà, ديك الساعة un courant va traverser le transistor du collecteur vers l'émetteur. بالنسبة للتيريستور ديك الساعة un courant غيدوز مناش من لانود vers le cathode. C'est bon? Voilà, donc K غيكون fermé. Il a commandé le thyristor ou bien le transistor. وكل واحد type de commande ديالو. هنايا par courant de gâchette هنا كنعطي impulsion. كنعطي impulsion والانود كبر من الكاثود كيولي باسون. فوالا. اما الترانزستور ما كنعطيش impulsion. Non, je délivre un courant IB qui est un courant suffisant tant que le courant est le transistor saturé. C'est-à-dire qu'il doit le courant le collecteur, l'émetteur. Le courant, le transistor devient bloqué. Mais là, anode كبر من الكاثود potentiel ديال l'anode كبر من potentiel ديال الكاثود عطيت غير impulsion وحيدت يعني عطيت courant حيدت courant de gâchette هذا يبقى باسون صافي. فوالا. هنا غنطيحو في جوج ديال الحالات. هنا نوريكم لو رول ديال الديود. الا كان عندي لو كورون قلنا تي كوموندي. الا كان عندي لو كورون اي هاد لو كورون اللي كتشوفوا فيه كو سوسوا هنا او بيان هنا. الا كان هاد لو كورون اي سوبيريور ا زيرو شكون هو ليليمون اللي غيدوز هاد لو كورون؟ واش لا ديود او بيان تيريستور؟ باينه غتقولوا ديال التيريستور الترانزستور. وهنايا شكون غيكون؟ تيريستور. فوالا. وعلاش لا ديود لا؟ علاش؟ حيت لا ديود ne fait pas passer ne laisse pas passer واحد لو كورون اللي كيدوز من الكاثود لانود ديال لا ديود. سي بون. دونك غيكون الترانزستور هو اللي باسون وهنا غتكون التيريستور هو اللي باسون. جوجهم كيبداو بالتي صافي دير غنجي هنا وغادي ندير تي كوندوي يعني الترانزستور هو اللي كيدوز التيريستور هو اللي كيدوز. سي بون. ولكن الا كان عندي كورون نيجاتيف شنو هي كورون نيجاتيف؟ كورون نيجاتيف غادي من لو هو فيغ لو با صافي دير ان هو ليكيفالون ديال واحد لو كورون بوزيتيف غادي من لو با فيغ لو هو. فوالا. هنايا لو تيريستور واش غيدوز لو كورون نيجاتيف؟ نو ما غاديش يدوزو. لو ترانزستور واش يدوز لي ان كورون اللي دايز من الكوليكتور؟ نو ما غاديش يدوزو. شكون اللي غادي يدوزو ديك الساعه؟ غادوزو لا ديود. علاش؟ حيت كيف قلت لكم ان كورون اي سوبيريور ا زيرو دايز من الفوق لتحت. ولكن الا كان عندي هاد لو كورون هذا inférieur à 0 ça veut dire le courant positif هو اللي دايز من التحت للفوق. فوالا. الا كان عندي ان كورون دايز من التحت للفوق واش est-ce qu'il va traverser le transistor? Non, ça va ne peut pas traverser le transistor. Est-ce qu'il va traverser le thyristor? Non. شكون اللي يكون ديك الساعه باسون؟ فوالا. يكون باسون هو لا ديود. سي بون. ديك الساعه لا ديود هي اللي تكون باسونت. دونك الا كان عندي ان كورون نيجاتيف غتكون دي صافي دير لا ديود كو سوسوا في هذا لو كا او بيان هذا لو كا هي اللي باسونت. ديك الساعه شنو نقولوا على الانتربتور il est fermé. Donc on récapitule cas ouvert كيفاش كيكون ouvert ملي كيكون هذا T non commandé ça veut dire bloqué و تتكون D bloqué. ديك الساعه تيكون يعني كورون كو سوسوا بوزيتيف ولا نيجاتيف ما كيدوزش. كورون دايز من هنا ما غيدوز كورون دايز من هنا ما يدوزش. وقتاش كنقولوا كا فيرمي؟ ملي كيكون T commandé ça veut dire
transistor saturé ou bien le thyristor est amorcé. Comment? Ni qu'on a courant de gâchette là, ni qu'on a courant de impulsion de gâchette, ou même le courant au niveau de la base du transistor. وبالنسبة للحالة الثانية في كا فيرمي ملي كيكون عندي الاي نيجاتيف ترانزستور او بيان تيريستور تيكون بلوكي والترانزستور تيكون حتى هو بلوكي مي شكون اللي كي فا مانتونيغ هذيك لو باساج ديال لو كورون الا كان نيجاتيف هي لا ديود داكشي اش كنسميوها لا ديود دو ريكوبيراسيون كتخلي ان كورون نيجاتيف يدوز مناش من الكاثود vers l'anode, ça veut dire un courant positif, les deux liés من l'anode vers le cathode. Ça fait. C'est ça les rôles des interrupteurs ou les différentes situations d'elle.